بابا بابی آندی ہے بابا میں ٹھیک ہو گئی بابا جی مریم نی دیاں اکھاں وچ اتھرے جاری آ گئے مریم نی رو کے بیٹی نو سینے لایا سینے لا کے فرمایا نی دیے کوئی حکیم بھی نہیں آیا کوئی طبیب بھی نہیں آیا تھیے کی میں شفا مل گئی ہے بیٹی نے پیو دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا بابا جملے سنیا دے عرض کی تھی بابا جس نور دا نظارہ تسی اتے ویندے رہے نور میرے کول آیا ہے میں پوچھیا کون نور وچوں آواز آئیے نہیں بچیے اے اللہ دے یار محمد دا نور اے محمد دا نور اے احمد دا نور اے مصطفیٰ دا نور اے مجتبہ دا نور حجے نبی آئے نہیں نور پہلا ہی آ گیا ہے نور شفاواں پیا وانڈدا ہے نور شفاواں پیا دیندا ہے حضرات جملے سن جایا رہے مریم نی آندا لوگو میری بچی بھی نعرے مار دیے آندی ہے بابا اج من گیا جدا نور دا سونا ہے وہ آپ کتا سونا ہے جدا نور دا لائے جدا نور دا سونا ہوئے گا آپ کتا سونا ہوئے گا وہ کتا حسین ہوئے گا کتا اللہ ہوئے گا ہاں بابا جی جملے سنی آ رہے مریم نہیں آندا میں بیٹی نو سینے لا لیا میں اپنی بیوی نو نانی چلیے ہن میں یمن نہیں رہنا ہن میں انہوں ملن جانا ہے ہن میں مکہ جانا ہے ہن میں یہ زیارت کرنی ہے نور محمد دا سونا ہے آپ محمد کی دا سونا ہونا ہے گوندل برادران جملے ضائع نہ کرے آ رہے مریم نی آندا سامان بنے آئے میں کپڑے نال لینے میں اپنے بیڑیوں الوداع آکھے آئی میں کھیل دیے میں سونے نو ملن چلا میں سونے نو ملن چلا بابا جی پھر ایڈا سونا محمد ہونا ہے ایڈا سونا محمد ہونا ہے ہمیں تے نہیں نا سلطانی توڑے پینڈے آگے ہے بابا جملے دے رہا حسینہ جمیلہ ماشاءاللہ آج دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے گاؤں صدرہ بدرہ دے اندر انعقاد پذیر ہے بانیان محفل انتظامی محفل جناب محترم باسط گوندل صاحب حافظ عاطف گوندل صاحب واجد گوندل صاحب گوندل برادران سارے دے نام جنہ دے انتظامیہ دے نام لکھے نے اللہ سب دا محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت بزم پاک نہ سجائی بڑا انتظام کیتا بارش کو جو ہی اسی پینڈ انٹر ہوئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی ہے تو ایک کسی بندے دے واسطے دی گل نہیں ہے رب دا کام ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ بھی رحمت دی بارش ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی محفل قبول کر لی ہوئے ماشاءاللہ تساں نوجوانہ نے بڑی محنت کی تھی پنڈال سجایا کوپا لوایا سٹیج لوایا تو یہ تسی مایوس نہیں ہونا کیوں تسی دنیا نو وکھان واسطے نہیں کیتا تساں زہرہ دے بابے نو راضی کرنے واسطے کیتا ہے تے جے سونا مصطفیٰ راضی ہو گیا کریم نبی راضی ہو گیا تو دنیا نام ہی راضی ہوئے تو کوئی گل نہیں اصل مقصد مقصود حضور دی ذات ہے کہ نبی پاک نو راضی کرنے واسطے تساں ذکر کیتا ہے اور میں دعا کرنا کہ یا اللہ تم ہی راضی ہو جائیں اینا نوجوانہ دے تے اپنے محبوب دی رضا بھی اپنی رضا وچ شامل فرما لئی
माशाअल्लाह नसीर साउंड सिस्टम खूबसूरत अंदाज दे नाल ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह मजीद बरकतां अता फरमाए। ये वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया तक जा रही है और जाएगी भी। जिथों तक ये आवाज़ जाएगी इंशाअल्लाह लोग अमल करेंगे। 2-4 मिनट बाहर स्पीकर ना रखो, ध्यान करके। हजरत जी वकार अच्छा ठीक। मैनू 2 मौजू दिते गए ने इंशाअल्लाह, तो एक एक गल मैं दोवां मौजूआं ते करांगा। पहला उन्होंने मैनू कहा कि नबी पाक दे मिलाद की गल करनी है, तो आखिर विच हज़रत मौला अली दी शान पढ़नी है। तो जेड़े जागते बैठे एक बार आखो सुभान अल्लाह, क्योंकि टाइम ही सौण दा हो गया, तो तुसां सोना नहीं, तुसां जागना है। क्यों? ये वेला वो वेला है, ये वेला मंगण दा वेला है। अद्धी रात गुजर गई है, अद्धी रात पिछे वे। इस वेले का पुछना जे ते खड़ी दे ताजदार मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को पुछो कि यह जड़ा वेला वे 12:15 बजे का वेला, अद्धी रात गुजर गई, अगली अद्धी रात शुरू हो गई। इस वेले की बरकत की है, इस वेले की फजीलत की है। ते खड़ी दे ताजदार मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने, रात पवे ते बेदर्दानों नींद प्यारी आवे। बाबा जी सारे तो नहीं आए, कोई सुते होने ने, कुछ आराम करते होने ने। तुसी क्यों अद्धी रात में बारिश विच भी आके बैठे हो? तुसी आप नहीं बैठे, तुहानू किसे बिठाया है? मेहरबानी करो जनाब, जाग के जरा सुनियो, तो मैं इन्हां जुमलियां ते वेख लेना तुसां कितना बयान सुनना है। तुसी आप नहीं बैठे। बाबा किसी की शादी होवे ते बंदियां बिन बुलाया टुर जांदा, सक्का भरा नहीं जाता बिन बुलाया। वो आंदा कार्ड भेजेगा तो आवांगा, सनेहा भेजेगा तो आवांगा, कमी भेजेगा तो आवांगा। सक्का भरा भतीजे की शादी ते नहीं जाता बगैर बुलायो। ते तू आप नहीं आया, तेनू सोहने ने बुलाया तो तू आया बैठा है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आण जगावे। ये बरकत दा वेला जे अज मंग के उठना जे ना मिले तो मैं जुर्मदार हाँ। गल अंदरों मैं करनी, गल तुस अंदरों सुननी है। बाबा जी फिर मैनू मज़ा आएगा पढ़न का, तुहानू सुनन का मज़ा आएगा। नबी पाक का मिलाद सिर्फ पाकिस्तान अंदर नहीं मनाया जाता, हुण तो अरब के अंदर भी शुरू हुए। कई घराने ऐसे है ने जिन्हां दे अंदर मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाई जा रही है। मैं बिला तमहीद अपना मौजू बयान करने जा रहा। अलामा इब्ने हजर मक्की बहुत बड़ा मुहद्दिस होया। अलामा इब्ने हजर ये जिस हदीस ते शरह करे ना वो हदीस पक्की होंदी है। अलामा इब्ने हजर अस्कलानी इब्ने हजर मक्की, आपने किताब लिखी है, किताब का नाम है नेमतुल कुबरा। मैं हवाला दे के गल पे करना। नेमतुल कुबरा किताब का नाम, सफ़ा नंबर 52। उस दे उत्ते अलामा इब्ने हजर मक्की ने नबी पाक दे मिलाद ते आउण तो पहला एक वाकया लिखिया। वो वाकया की लिखिया वो तुसीं जुमले समात फरमायो। अलामा इब्ने हजर लिखते ने कि यमन दे विच एक बंदा रहन वाला सी जिहदा नाम सी आमर यमनी। की नाम सी? गल शुरू हो गई, हुण तवज्जो फरमायो। नाम सी आमर यमनी, है सी बुत परस्त, काफर सी, हिंदू सी, बुतां दी पूजा करने वाला। 30 साल उन्हें बाबा जी बुतां दी पूजा की। डबल स्टोरी उहदा मकान सी, थल्ले भी रिहायश सी, तो उत्ते कमरा बनया सी। उस उतले कमरे च बाबा जी उन्हें अपना खुदा रखा सी, बुत रखा, झूठा खुदा। उन्होंने सजदे करने, ओदी पूजा करनी, इबादत करनी। बच्ची सी ओदी छोटी जी, वो बीमार रहिंदी सी। बड़े हकीम बड़े तबीब बुलाए, उन्होंने आराम ना आवे। एक दिन ओदी बीवी ते आपी बाबा जी अपने बुत कदे दे सामने बैठे ने। गल समझ में आ रही है ना जी? मेहरबानी करियो, गल समझियो। हजूर दे आउण तो पहला ही तज़किरे हो गए सन कि मेरा यार मुहम्मद आउण वाला है, मेरा मुस्तफा आउण वाला है। हुण मैनूं ईमानदारी ना दसो किबला, इत्थे जो कोई बंदा चेयरमैन आवे ते चेयरमैन आवे तो फिर लोग शोर पाते हैं कि वो आउण तो पहला आते हैं। चेयरमैन आउण तो पहला लोग ऐलान करते हैं, फ्लैक्स लाते हैं, बैनर लाते हैं भी साडा चेयरमैन आ रहा है। पहला ऐलानात होंदे ने, चेयरमैन साहब बाद में आउंदे ने, MN MP बाद में आउंदा। पहला इश्तहारात लगाए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं। बाबा मुस्तफा हजे आए नहीं सन, अल्लाह ने कायनात अंदर पहला ऐलान करके दस छड़िया सी 1.25 लाख नबी आए ने, पर जेड़ा होण आ रहा है 1.25 लाख का इमाम बन के आ रहा है।
सवा लख का इमाम बन के आ रहा है, सरदार बन के आ रहा है। हुण सदरे बदरे वाले जुमले सुनिया जे, वो 30 साल उन्हें बुतां की पूजा की थी। 30 साल किन्ने बोलो बोलो किन्ने 30 साल। एक दिन वो बीवी ते आपी बैठे बुत के सामने सजदा पे करन, आंदा मैं अपनी बीवी नूं आख्या भी 30 साल हो गए ने असीं इहदे कोल मंगदे हां, इन्हें कदी सानूं जवाब नहीं दिता, कदी साडे नाल गल नहीं कीती, साडी कदी साडा जवाब नहीं दिता। धी मेरी बीमार है, जे एडा सच्चा होवे तो फिर शिफा क्यों ना देवे। आंदे ने इन्नी गल पे करने आ। इत्थे जुमले सुनियो, ते खिड़की खुली सी ते मेरी नज़र आसमान वल पई ते मैं वेख्या कि आसमान ते नूर दा सितारा पे चमकदा है। आय हाय हाय, जे नबी दे मिलाद सुनना ही तो फिर गज गाउण जरा तवज्जो ना सुनी। बाबा आसमान ते मिलाद, आसमान ते नूर दा सितारा पे चमकदा है। आंदा वेखिया वेखिया ओ नूर दी लाट एडी, रोशनी एडी, मशरक तो मगरब, शमाल तो जनूब, हर तरफ नूर ही नूर हो गया, हर तरफ नूर ही नूर हो गया, हर तरफ नूर ही नूर। आंदा हजे मैं सोचना पिया एडा सोहना नूर आमर यमनी अज तक तेरी अख ने वेखिया नहीं। आंदा ओ नूर मेरी खिड़की की तरफों अंदर आया मेरे बुतां दे कोलों दी गुजरिया ते बुत जमीन ते डिग पे, बुत जमीन ते डिग पे। अमर यमनी आंदा मैं जदों पुछया मैं क्या बुत जमीन ते डिग पे ने ते विचों आवाज आ रही है, आवाज की आ रही है? अमर यमनी आंदा हर बुत विचों आवाज आ रही है, इको ही आवाज आ रही है, इको ही सदा आ रही है। सदा की आ रही है? नूर अज़ली क्या ओए सदरा बदरा आलियो नूर अज़ली चमे क्या गायब अंधेरा हो गया। नूर अज़ली चमे क्या गायब मुस्तफा आए जदो हर था सवेरा हो गया। कमेली वाला आ गया, हर था सवेरा। नाना बाबा जी जिदा ईमान मेरा नबी आया है, जिदा ईमान मेरा मोहम्मद आया है, जिदा ईमान रहमत बन के आया है, करम बन के आया है। एक बारी मेरे नाल आखे कमेली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। कद जा हकुम मिनल्लाह ही नूरो किताब मुबीन। हज़रात जुमले सुन जाया रे, है ऐसा नूर आया है ऐसा करम आया है ऐसा फजल आया है। अमरी अमरी आंदा लोगो जो ही नूर मेरे खदामा कोलों गुजरी आए, हर बुत जमीन पे आ गया है, जमीन पे आके हर बुत विचों आवाज आ रही है, हर बुत विचों आवाज आ रही है। है अमरी अमनी साडियां इबादतां करदा रहा है, असा तेरी गल दा जवाब नहीं दिता, असी तेरे नाल कलहम नहीं कीता। हाँ असी पे आने है जे सोने नु मिलना ही फिर अल्लाह दा नबी मोहम्मद आ गया। जे सोने नु मिलना ही तो फिर सोना बोलो बोलो फिर मिलाद वाला, फिर मिलाद वाला आ गया। मैं देखिया तो बुत बोलन पे, बुत गल्लां पे करन, बुत कलाम पे करन। बाबा जी बुत कदी बोले नहीं, पर सोना आ जाए तो बुतां नूं भी बोलना पै जांदा। बुत कदी बोले नहीं, पर जदों बुलाण वाला आवे तो फिर बोलना तुसी नहीं समझते। बाबा जी कई बार बंदे आंदे यार मेरा पुत्र नहीं सी बोलदा, मेरे पीर ने दम कीता बोलन लग पिया। ते जे पाकिस्तान दा पीर दम करे तो पुत्र बोलन लग पैंदा, ते जदों मुहम्मद आया होवेगा
جدوں مصطفیٰ رحمت بن کے آیا ہوئے گا عمر یمنی آکھن لگا میرے بتاں دے کولوں دی نور گزریا تے بت بولن لگ پے میری بیوی نے آکھیا عمر انہاں نوں پوچھ تے صحیح کدا پہ اعلان کر دے ہو کون آیا ہے عمر یمنی 2 قدم اگے ہویا اگے ہو کے عمر یمنی پوچھیا عمر یمنی آندا کدا اعلان پہ کر دے ہو کدا اعلان پہ کر دے ہو بتاں وچوں آواز آئی عمر یمنی اسی جھوٹے ہاں او سچائی بتاں وچوں آواز آئی اسی جھوٹے ہاں او سچائی اور رحمت بن کے آیا ہی انہیں چلنا تے بدلہ نے چھان کر لینی واہ سونا محمد کائنات تیرے قدمہ تو قربان کر چھڑا او بت پہ بول کے آندے نے انہیں چلنا تے بدلہ چھان کر دینی ہے انہیں چلنا تے اللہ نے قرآن بنا چھڑنا ہے انہیں بولنا تے اللہ نے قرآن بنا چھڑنا ہے صدر بدرے علیہ جملے سنی عمر یمنی آندہ بچی میری تھلے سی میں تو میری بیوی اسی اتلے کمرے چسا میں دل وچ ارادہ کیتا آئے ہائے ہائے ایتھے جملے سنی میں دل وچ ارادہ کیتا دل وچ ارادہ کی کیتا میں کھیا سونے نور والیا جے تیری ایڈی شان ہے جے تیرا ایڈا مقام ہے تے دنیا دے ہر طبیب نو اپنی بیٹی وکھا چھڑیاں کسے کول آرام نہیں آیا جے ایڈا ہی کرم کرنا ہے تے میرا تھلے جان تو پہلا میری بچی ٹھیک ہو جائے میں تینوں ملن مکے آ جاواں گا آئے ہائے میں تیری زیارت کرن مکے آ جاواں گا میں تینوں ملن مکے آ جاواں گا حضرات زی وقار آمیں لوگوں میں سیڑیاں اتردا جانا سیڑیاں اتردا جانا دل وچ خیال پیا ہوندا ہے جے ایڈا ہی سونا نور ہے ایڈا ہی اعلی نور ہے پھر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے پھر میری بیٹی نے شفا مل جائے گوندل برادران جملے سنی جایا رہے رب کعبہ دی قسم ایمان تازہ ہو جاندا ہے عمر یمنی آندا سیڑیاں اتردا جانا ہے نبی نو یاد کری جانا سیڑیاں اتردا جانا نبی نو یاد کری جا رہے ہیں آؤ عزیز آنے وانی جملے سماعت کر جایا جے عمر یمنی آندا ہے ہجے تھلڑی بلڈنگ تے آیا میں ویکھ حیران ہویا صدر بدرے علیوں جملے سماعت کر جایا رے آج میں ویکھ حیران ہویا جیڑی اٹھ نہیں سی سکدی جیڑی چل نہیں سی سکدی جیڑی پھاڑی نہیں سی سکدی وہ میرے سامنے بھی دوڑ دی نالے بابا بابا بھی آندی ہے بابا میں ٹھیک ہو گئی بابا جی عمر یمنی دیاں اکھاں وچ اتھلے جاری آوے عمر یمنی رو کے بیٹی نو سینے لایا سینے لا کے فرمایا نہیں دیے کوئی حکیم بھی نہیں آیا کوئی طبیب بھی نہیں آیا کی میں شفا مل گئی ہے بیٹی نے پیو دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا بابا جملے سنیا دے عرض کی تھی بابا جس نور دا نظارہ تسی اتے ویندے رہے نور میرے کول آیا ہے میں پوچھیا کون ہے نور وچوں آواز آئی ہے نہیں بچیے اے اللہ دے یار محمد دا نور اے اللہ کیمرہ چھڑے تھے جا حضرات جملے سماعت کرے آ رہے اے کتا نور اے کتا نور اے محمد دا نور اے احمد دا نور اے مصطفیٰ دا نور اے مجتبہ دا نور حج نبی آئے نہیں نور پہلا ہی آ گیا ہے نور شفاواں پیا واندا ہے نور شفاواں پیا دیندا ہے حضرات جملے سن جایا رہے عمر یمنی آندا لوگو میری بچی بھی نعرے مار دیے آندی ہے بابا اج من گیا جدا نور دا سونا ہے او آپ کیڈا سونا جدا نور دا لائے جدا نور دا سونا ہوئے گا آپ کتا سونا ہوئے گا وہ کتا حسین ہوئے گا کتا اللہ ہوئے گا ہاں بابا جی جملے سنی آ رہے عمر یمنی آندا میں بیٹی نو سینے لا لیا میں اپنی بیوی نو آنا نہیں چلیے ہیں
हुण मैं यमन नहीं रहना, हुण मैं इनू मिलन जाना है, हुण मैं मक्के जाना है, हुण मैं इहदी ज़ियारत करनी है नूर मुहम्मद दा सोना है आप मुहम्मद किदा सोना होना है। गोंदल बरादरा हान जुमले जाया ना करे यारे, हमरी यमनियां दा समान बनिया है। मैं कपड़े नाल लेने, मैं अपने बेड़ियों अलविदा आखिया, मैं ख्याल दिए मैं सोने नू मिलन चला वा, मैं सोने नू मिलन चला। बाबा जी फिर एडा सोना मुहम्मद होना है, एडा सोना मुहम्मद होना है। एवं तो नहीं ना सुल्तानी तोड़े पिंड आ गए, हे बाबा जुमले दे रहा हसीना जमीला दमो मोड़ देता, हसीना जमीला। जे बाबा नबी दी शान सुननी है सज्जा हाथ बुलंद कर, एक बारी मदीने दा तसव्वुर कर। अज सुल्तानी नाल बोल गया हसीना जमीला मुख मार देता, हसीना जमीला। गोंदल साहब क्यों महफिल सजाई रे, क्यों लंगर पकाया रे, क्यों दुनिया नू बुलाया रे। तुसां दुनिया बुला के महफिल सजा के पूरे सियाल कोट नू दसिया है, असी महफिल सजा के आने हसीना जमीला दमो मोड़ देता, हसीना जमीला। जी बाबा बड़ी मेहरबानी, हसीना जमीला दमो मोड़ देता। अगला मिसरा सुनिया रे हसीना जमीला दमो मोड़ देता, मोहम्मद बना के मोहम्मद बना के। सुनो सदरे बदरे आले मोहम्मद बना के, मोहम्मद बना के, मोहम्मद बना। अंदरों सुनी अंदरों मोहम्मद बना के। कोई कलीमुल्ला बन के आया है, कोई नजीउल्ला बन के आया है, कोई सफीउल्ला बन के आया है। बाबा जी कोई खलीलुल्ला बन के आया है, कोई ज़बीहुल्ला बन के आया है। जब मोहम्मद की वारी आई मोहम्मद बना के। जी बाबा बड़ी मेहरबानी, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। सारी दुनिया देख रही है मोहम्मद बना के कलम तो। जनाब यूसुफ बड़े सोने नबी, जनाब यूसुफ बड़ा सोना नबी है। बाबा जी चेहरे पे कपड़ा रखदा है, 3 महीने खलकत रज गई है, जनाब यूसुफ नो वेख रज गई है। एक दिन अल्लाह दा नबी शीशे दे सामने खलोता है, आंदा रब्बा सोनिया कितना सोना यूसुफ नो बनाया, कितना हसीन मैनू सजाया। उतों ही आवाज आई है यूसुफ खामोश हो जा, अपने हुस्न पे नाज ना करे, असा ऐसा भी बनाया है जेड़ा तेरे तो में सोना बन आया, जेड़ा तेरे तो भी सोना बन के आया है। फिर मैनू कह लैन दियो मोहम्मद बना कलम तोड़ देते। बड़ी मेहरबानी ज़ोक आ जाए एक बारी अंदरों आखा मोहम्मद बना कलम तोड़ देते, मोहम्मद बना के। कभी जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मोहम्मद बना के। हुण कुरान सुन तो नाल शेर सुन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मोहम्मद बना के। इधर जे इधर मेरे वाल मोहम्मद बना के कलम तोड़ देते। वदुहा
वदुहा वदुहा वल्लैल इज़ा सजा मोहम्मद बना के कलम तोड़ देते। ऐसे लफ्ज़ तो मैं 3 घंटे तकरीर कर सकना। मोहम्मद बना के जेड़ा जागदा बैठा एक बारी सज्जा हाथ बुलंद करे मिल के आखे मोहम्मद बना के कलम तोड़ देते। मोहम्मद बना के अलम नशरह लका सदरक अलम नशरह लका सदरक व वदना का विज़रक। मोहम्मद बना के कलम तो ہوں سنو بابا جی محمد بنا کے جنہیں یاد ہو بولے محمد بنا کے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں بابا جی دوسرا انج سجایا ہی کوئی نہیں کسی دا محبوب سونا ہوئے نا تے آندا میرے محبوب ورگا محبوب کوئی نہیں اللہ محمد نو مکے بھیج کے فرمایا دسو یہ ورگا کوئی ہے جے آئے ہائے جی 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 او بچے ادھر توجہ نال سونے نو بھیج کے اللہ نے شاہکار بھیج کے کی فرمایا یہ ورگا کوئی ہے جے تے لے کے آؤ یوسف نو بڑا مان سی حسن تے اللہ فرمایا بہ جا تینوں خیرات ملی ہے کسے دے نور دا صدقہ جی مہربانی جناب گوندل صاحب جملے سنو جی جدو اینی گل کیتی نا عامر یمنی بابا جی سامان بنیا مکے ٹر پیا میں ہن ویکھن جانا ہن میں تکن جانا بابا جی مکے دی جو وچ عامر یمنی پہنچیا سامنے ویکھیا ایک کافر کھڑا ہے عامر یمنی آندا جی مکے تے رہن والے ہو انہاں کہا جی مکے تے رہن والا انہاں کہا تو کتھوں آیا انہاں کہا جی یمن چوں آیا نا کی یہ عامر کیویں آیا ہے انہاں کہا کوئی بچہ آیا ہائے 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 کوئی مکے دی بستی وچ کوئی بچہ پیدا ہویا انہیں ایک باری وہ گل سنی عامر یمنی دی ایک باری بابا وہ چہرے ول ویکھیا انہیں آخیا تو یمن چوں آیا ہے میں مکے تے رہن والا تینوں کیویں پتہ لگ گیا آئے ہائے ہائے جڑے سبحان اللہ بولے اللہ توڑیاں زباناں سلامت رکھے گل اندر دیئے گل دل دیئے بابا جملے سنے انہیں کہا تو ایڈی دور چل کے آیا ہے تو میں اتھے دا ماں مینوں پتہ بچہ آیا ہے تینوں کیویں پتہ انہیں کہا بعد چو دساں گا تو اے دس کدے وال آیا ہے کدے وال آیا ہے گوندل برادران اللہ دی قسم دل تھر جاندہ جملہ سن کے انہیں آکھیا بھی عبد المطلب او دا دادا ہی عبداللہ او دا باپ ہی آمینہ او دی ماں ہی انہاں دے ویڑے آیا ہی اگلی گل سنی تے اگوں کافر پتہ کی آندا عمر یمنی آندا یار گل سن ملن چلے انہیں کیا ہو انہیں کہا پھر میری گل سن بچے بڑے مکے جو پیدا ہوئے نہیں پر اے دے ورگا کوئی نہیں ہویا آئے ہائے 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 سبحان اللہ کیا بات ہے جناب تہاڈی بچے بڑے آئے نے کسی دا پوترا سونا ہوئے تے دادا کندھیاں تے چک کے پنڈ پھیردا ہے آندا ہے جو کہ میرے پوترے ورگا دکان تے لے کے جاندا لوگ آندے نے چاچا تیرا پوترا بڑا سونا ہے لوگ تعریف کردے نے باپ دا پتر سونا ہوئے لوگ پیو نوں آندے نے تیرا پتر بڑا سونا یار تے جیڑا سونیاں دا سردار بن کے آیا جی دی محفل سے جائے جو راضی ہو گیا انشاءاللہ توڑے بیڑے پار ہو جان گے جے سونا اس جملیاں تے راضی ہو گیا اس تقریر تے راضی ہو گیا بابا جملے سنے جڑا کائنات دا حسین بن کے انہیں آکھیا عامر انہیں کہا گال کر انہیں کہا جنہوں ملن چل لینا او دے ورگا مکی اندر کوئی نہیں آیا انہیں آکھیا چلو ویکھ لینے ہیں انہیں کہا مینوں ڈریس دا نہیں پتا میرے نال چل او بابا جی اگے اگے عامر یمنی پیچھے پیچھے نبی پاک دے دادے دی ویلی دروازہ کھڑکایا حضور دے دادا بننے آئے فرمایا کون ہے وہ اگے کھلو گیا مکھی حضور دے دادا فرمانے نے تینوں تے جاننا ہے پچھلا کون ہے بابا جیڑا بندہ واقف ہوئے انہوں پہچان لیندہ جیڑا نہ ہوئے وہ واقف نو پوچھتا ہے یار یہ کون ہے تیرے نال کون ہے حضور دے دادا نے پوچھا یہ جیڑا پیچھے یہ کون ہے عامر یمنی جو دینی گل سنی نا عامر یمنی آکھے ہن تو پیچھے ہو جا ہن میں اپنا تعارف کرانا
آئے ہائے ہائے ہن میں اپنا تعارف کروانا ہن میں دسنا کہ میں کون ہاں بابا رب کعبہ دی قسم جے تیرا دل نہ تڑپیا تے تاں گل کری عمر یمنی نے نا اے میرے وال ویکھو انج جناب عبد المطلب دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا مسافر ہوں بے وطن مسافر ہاں تیرا پوترا آیا ہاں آیا جے ناراض نہ ہوئے تے ایک دید کروا دوں گا آئے ہائے ہائے جی جی مہربانی جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جے ناراض نہ ہوئے تے پوترا بننے لے کے آ ایک دید کرامے گا ایدی دید ہوئے گی ساڑی عید ہو جائے گی ایدی دید ہوئے گی ساڑی عید ہو جائے گی گوندل صاحب ایتھے جملے ترپا دینا لینے حضور دے دادا نے فرمایا ایڈی دوروں آیا آندہ حضور ایڈی دوروں آیا تو کچھ ویک کے آیا ایمی نہیں آیا کچھ ویک کے آیا ایمی نہیں آیا کچھ ویک کے آیا ہن بابا جملے سماعت فرما رہے جناب عبد المطلب نے سونے نو ہتھاں تے چکی آئے بابا جی نبی دا دادا نبی نو چمی جا رہے آئے کدی نبی دے رخساری چمدا ہے کدی نبی دے ہاتھ چمدا ہے حضور دے دادا بننے لے کے آئے بننے لے کے عمر یمنی نو آندے نے ویکھ لے گوندل صاحب عمر یمنی دیاں اکھاں نے چہرہ مصطفیٰ دا ہے ویکھی جا رہے آئے ویکھی جا رہے آئے تکی جا رہے آئے عمر یمنی ویکھی جا رہے آئے آنکھی چمکی دا کوئی نہیں حضور دے دادا فرماندے نے عمر یمنی کی پیاوے نائے نالے روئی جاندہ ہے نالے آنکھی جاندہ ہے کیا پیشے کروں تجھے کہا کیا پیشے کروں تجھے کہا کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیشیں کروں تجھے کہاں کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے عمر یمنی آندا بابا اگر ناراض نہ ہوئے اے ہتھاں تے ہاتھ رکھ لا اے پیراں تے ہاتھ رکھ لا بابا جی کبھی سجا قدم چومدا ہے کبھی کھبا قدم چومدا ہے آندا محمد من گیا وا تیرا نور بھی سونا ہے تو آپ بھی سونا تیرا نور بھی سونا ہے تو آپ بھی سونا ہے کائنات اندر تیرے ورگا کوئی نہیں کائنات اندر تیرے ورگا حسین کوئی نہیں بابا جی عمر یمنی نبی نو ویکھ رہا ہے میرا نبی عمر یمنی نو ویکھ رہا ہے کہ نبی آندے ہون گے عمر یمنی بڑی دوروں چل کے آیا ہے اساں تنو غلام بھی بنایا ہے اساں تیرے نال پیار بھی پایا ہے پیار بھی پایا اے نبی پاک دے میلاد دے ہون تو پہلا دا عاشق حضور دے ہون تو پہلا پہ تڑپدا ہے جنہیں نبی دے ہون دی خوشی نہیں کی تھی او دا کوئی عمل قبول نہیں کیوں اللہ قرآن اندر فرما رہا ہے خوش ہو گئے اللہ فرماندا جدو تواڈے وال کوئی رحمت آوے خوش ہویا کرو تے نبی تو وڈی کیڑی رحمت جی نبی تو وڈا کیڑا کرم ہے بابا حضور دے آن دی خوشی سانو بڑی ہے ربیع الاول قریب آ رہا ہے دعا کرو سانو وہ دن نصیب ہوئے زندگی دا تے پتہ ہی کوئی نہیں صدر بدرے آلو اتھو باہر جانا کہ نہیں جانا وہ دن نصیب ہوئے اسی وہ میلاد منائیے ہن آؤ میں دو گلاں مولا علی دیاں کرنیاں نے علی دے غلام بیٹھے ہو جیڑا علی والا ہوئے نا وہ گلی چ بھی کھلوتا ہوئے تو پتہ لگ جاندہ علی والا ہے اے میرا ایمان ہے بابا اے میرا یقین ہے میں جتھے بھی مولا علی دا ذکر کیتا نا قبلہ میرے تے لوگاں نے ایک ہی لیبل لایا مینوں نہ کہا کہ تے شیعہ تے نہیں میں سچی گل ممبر مسجد بیٹھا تے میں کہا جے علی دا نام لین والا شیعہ ہوئے تے پھر میں بھی شیعہ ہوں جملہ سمجھو میں گل وڈی پہ کردا جے حضرت امام شافعی نو جان دے ہر مکتبہ فکر دا عالم
ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, حضرت امام شافی نے کسی آخیا تسی علی علی بڑا کر دیو، فرمایا کیوں؟ اے علی علی کرنا لے تے وہ نے فرمایا پھر میں ہوئی ہوں۔ یہ کیسی وانڈے جی تہاڈی؟ مولا علی کسے ایک فرقے دے مولا نہیں، سمجھو میری گل سمجھو، مولا کائنات نے، کائنات اندر کون ہے؟ کائنات اندر سارے نے، تے جنہیں علی تو کنڈ کی تھی یہ محمد نے وہ دے تو کنڈ کر لئی ہے۔ گل سمجھو جے تیریاں دیواراں بھی جلی علی نہ کرن گیاں تو پھر میں جرمدار ہاں۔ گل اندر سنی، کون علی ہے؟ بابا جی مولا علی دی ولادت ہوئی نا، جدو ولادت ہوئی حضرت مولا علی دی تے آپ نے اکھاں نہیں سن کھولیاں، جوں ہی حضور آئے تے مولا علی نے ویکھ کے اکھاں کھولیاں۔ مینوں ایک مولوی آکھا لگا ادوں کیوں اکھاں کھولیاں؟ میں کہا محبت دی گل ہے، تینوں کی پیڑ ہے؟ تینوں کی پیڑ ہے؟ محبت دی گل ہے نا، رب کعبہ دی قسم کیسی گل ہے۔ ایک ویلا ہو سی گوندل صاحب میں جملے دین لگا تے میں ذمہ دار ہے اس جملیاں دا، جیڑا مرضی بندہ اٹھ کے سوال کرے میں جواب دیاں گا، جس طرح دا مرضی سوال کرو۔ اگر مینوں علم ہویا میں اپنے علم دے مطابق جواب دیاں گا، میں اپنی تقریر دا ذمہ دار ہوں، میں اپنے بیان دا ذمہ دار ہوں۔ گل کرنی ہے پکی تے پیڑی، جے من لوے تو دی مہربانی، جے نہ منے تو جتھے مرضی جائے۔ سانو کی رولا بابا جی؟ جے نہ کوئی منے، ہن پتر پیو نو نہ منے تو پیو دی شان گھٹ جاندی؟ او بولو تے صحیح، اے جملے سیانے بندے بیٹھے ہو پرے پنچایت والے تاں میں گل کیتی۔ اگر پتر ہی پیو دی مخالفت کرے تو بابا جی پیو دی عزت گھٹ جائے گی؟ پیو اتھے ہی پیو رہے گا، وہ باپ ہی رہے گا۔ علی نو پویں تو من تے نہ من، علی علی ہے۔ ہاں مولا علی نے بڑیاں کتاباں لکھیاں، مولویاں مودر نہیں جانا چاہتا کہ بلا جملے سماعت فرمایا جائے۔ ایک ویلا ہو سی جدو مصطفیٰ دا بچپن سی تے ویڑا علی دے باپ دا سی۔ سوند نہیں گئے؟ ڈرنا تساں نہیں، گل میں پیا کرنا، جیڑا مرضی آوے میں ثابت کراں گا، اہل سنت دیاں کتاباں وچوں ثابت کراں گا۔ علی انج کر کہ تینوں لوگ مست آکھن، علی دا ذکر انج کر کے لوگ تینوں مجنون آکھنے۔ امام جعفر صادق فرماندے نے ساڈے وڈیاں دا ذکر انج کریا کرو کہ تسی ذکر کردے ہوئے تو لوگ آکھن واقعی علی والا ذکر پہ کردا ہے، علی والا ذکر پہ کردا ہے۔ بابا ایک او ویلا سی، توجہ فرماؤ، ایک او ویلا سی نبی دا بچپن سی تے ویڑا مولا علی دے ابے دا سی، حضرت ابو طالب دا۔ پھر او ویلا آیا بچپن علی دا سی، ویڑا محمد دا سی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اے ویڈیو بن رہی میں جملے دے رہا، جے تیرے دل دی دنیا اندر حل چلنا نا جلی سن کے مچھی تے پھر پتہ لگے گا اسی علی والے ہیں، اسی او جدا کھائیے او دا تے جنہ دے صدقے لنگر پہ کھانا، جنہ دی جتیاں دے صدقے لنگر پہ کھانا، انہاں دا ذکر نہیں کرنا چاہیے، انہاں دا چرچا نہیں کرنا چاہیے بابا، کرنا چاہیے۔ قرآن وچ علی ہے، قرآن وچ نبی دی حدیث وچ زہرا دے ویڑے، حسن دے ویڑے، حسین دے ویڑے، بی بی فضا دے دل وچ، بلال دے دل وچ، سلمان دے دل وچ، ابو بکر دے دل وچ، حضرت عمر دے دل وچ، حضرت عثمان دے دل وچ، بابا سارے صحابہ دے دل وچ علی سی، علی سی، علی سی، تے علی صرف دلاں وچ نہیں سی، مدینے دی گلی کوچے نگر نگر ہر وچ علی سی، ہر وچ علی سی۔ تے پھر مینوں کہہ لین دے علی ہوے جیویں تربیت محمد نے کیتی ہے، علی ہوے جیڑا مصطفیٰ دے بستر تے لیٹے ہے، علی ہوے جنوں گردی مصطفیٰ نے دیتی ہے، علی ہوے جدے کن وچ اذان محمد نے دیتی ہے، علی ہوے جنوں ویر محمد نے آکھیا، علی ہوے جنوں ویر مصطفیٰ نے آکھیا، علی ہوے جیڑا میرا بھی امام ہے، تیرا بھی امام ہے، کل مومنہ دا امام ہے، اس دا نام مولا علی۔ ہن گل سنو جی، گل بڑی بڑی ہے بابا جی، ادھر توجہ کرو جی، میں مولا علی دی شان پڑھنی ہے، دو گلاں کرنی اس تو بعد اجازت۔ مدینے دا شہر ہے، کیڑا شہر ہے؟ جیڑا علی دے ذکر وچ بیٹھ کے بھی شیطانی کرے وہ شیطان ہوندا ہے۔ میں ممبر تے بیٹھا ہوں، اپنے وال ویکھ لیو بھی میں انسان ہاں کہ شیطان ہاں۔
ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਦਰੇ ਬਦਰੇ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 500,000 ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ 10 ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, 10 ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਹੋਣ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੁਮਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हज़रत मौला अली दा दौरे हुकूमत से अमीरुल मोमिनीन सन। जुमला सुनियो, वो जूं ही मदीने इंटर होया ना बाबा जी, 4-5 मुनाफिक बाहर ही खलोते सन चौंक विच। उन्हें आख्या अल्लाह दे नाम ते दे। उन्होंने तो नहीं सी ना पता ये बेईमान ने, उन्होंने तो नहीं सी ना पता भी ये बेईमान ने। जिन्हें पहले दिन आया सी मदीने, उन्हें आख्या अल्लाह दे नाम ते दिओ। वो मुनाफिकां ने उहदे हल वेखिया, उन्हें कहा कित्थों आया? उन्हें कहा जी बस्ती विचों आया, पिंड चों आया। की लैन आया? उन्हें कहा अल्लाह दे नाम ते मंगण आया, साल सवालियां सवाल करना आया। उन्हें आख्या साढ़े कोल ते तैनूं कुछ नहीं लभना, क्योंकि असीं हां बड़े वड्डे कंजूस, असीं हां बहुत वड्डे कंजूस ते मुनाफिक। ते जे कुछ लैना ही ना, ऐ हुण गल पूरी सुननी जे तवज्जो ना, जे कुछ लैना ही ना, ओ सामने मस्जिद नबवी दी दीवार दे बाहर जिहड़ा टेक ला के बंदा बैठा है ना, ओहदे कोल जा तैनूं खाली नहीं भेजेगा। आ गल सुनियो बड़ी तवज्जो ना। किबला साहिल उठिया, उन्हें मोंडे ते परना सुटिया, टुरदा 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 उस बंदे कोल टुर गया जिन्ना वालू ना मुनाफिकां ने दस्सिया सी कि ओहदे कोल जा, ओ तैनूं दवेगा। ओनू नहीं सी पता भी ओ कौन ने ते ए कौन है। आए हाय हाय, जेड़े बोले अल्लाह तुड़ियां जुबानां सलामत रखे। बाबा बोलिया करो, बोलण वाला बंदा कब्र विच भी बोल पैंदा है। एडी चुप चंगी नहीं होंदी, बोलना चाहिए महफिल विच, बोलण वाला बंदा चंगा हुंदा है। किबला जुमले सुनिया जे, ओ टुर गया, अगे जाके बह गया, इंज इंज हाथ कीते, अदर तवज्जो करो, इंज हाथ कीते, आंदा अल्लाह दे नाम ते दिओ, अल्लाह दे नाम ते दिओ। आए हाय हाय, मेरे पीर ने नजर उठाई, साहिल वाल वेखिया, फरमान लगे देंगे तो सही, पर ए ते दस आप आया या किसे भेजे है? आए हाय हाय हाय, जी मेहरबानी करो। जेड़ा मौला अली दे इलम नूं नहीं जान सकता, मुस्तफा दे इलम तक कित्थों पहुंचेगा जी? जेड़ा मौला अली दे इलम नूं नहीं मानदा, मौला अली ने फरमाया आप ही आया या किसे भेजे है? आखन लगा जनाब किसे भेजे है? आपने फरमाया सानू पता जिन्हें भेजे है, सानू पता जिन्हें भेजे है। कई बार पता होंदा बंदा शरीक सामने होवे ना ते बंदा आंदा यार तू इन्ने पैसे सुट छड़े सुनांदा, वो सामने सी। गल मैं सच्ची पे करना, गल समझो। मैं एक मिसाल दी है, वो सामने सी। इत्थे तेरी किसी ने जिदबाजी होवे ते तू अपनी शान नहीं कटन दिंदा, अपना मान नहीं कटन दिंदा। ते जेड़े अली दे मुखालफ सन, अली फिर दसना नहीं सी मैं कौन हां। हाय 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 जी, किबला जुमले सुनिया जे। फिर अली नहीं सी दसना मदीने, फरमाया किन्ना भेजिया जे? उन्हां भेजिया जी, कुछ दिओ। आप फरमांदे ने देने आ। इंज कर, ए चादर जड़ी उत्ते लई आ ना, किबला मेरे वाल तकियो, ए जमीन ते बिछा। उन्हें जमीन ते चादर बिछाई। मौला अली ने जमीन तो बाबा जी ठीकरियां चुकियां, चुक के फूक मारी, ओदी चादर विच रखियां। फरमाया लपेट लै, गंढ मार लै, मोंडे ते सुट लै, वेखी ना। आए हा सोना पे सुन दियो, गोंदल साहब सोना थोड़ा मजमा पे सुनदा। मोंडे ते सुट लै ते वेखी वेखी ना। आखन लगा जनाब जे वेखांगा ना तो मैनू की पता लगना विच की है? फरमाया वेखना ही, पर हजे नहीं। हजूर कदी? फरमाया जदों उन्हां कोल जाएगा। आए हाय हाय हाय, नाल ना बैदरा तवज्जो फरमा जे, जदों उन्हां कोल जाना ही ते फिर वेखी, जदों उन्हां कोल जाना है। गोंदल साहब साहिल उठिया, उन्हें चादर अपने मोंडे ते सुटिए, टुरी जा रहा है, टुरी जा रहा है। जदों मदीने ते मुनाफिकां कोल गुजरिया है, उन्हें आवाज मारी, उन्हें आखिया चुप करके नंगी जा रहा है, सानू दसदा नहीं, तेनों अली ने दिता की? इत्थे
जुमले सुनियो सदरे बदरे आलियो थनो अली देंदा की थनो अली दिता की है गोंदल सा जुमले दरबा देने हने आखे यारो है पता ते मैनू भी कोई नहीं हने की दिता है हने चादर विच रखिया हने अखिया कंड मार के मोंडे पे सुट लै जदों तैनूं मुनाफिक पुछणगे दस अली की दिता है दस की लैके आया है दस तैनूं मौला अली की दिता है आख लगाए उन्हें अखियां चादर दी गंडा खोलनियां नहीं सदरे बदरे आलियो जदों चादर जमीन पे बछाई हने गंडा खोलिया ने गंडा खोलता जाता है बाबा जी मुनाफिकां दियां अखां ताड़े लग गई ने आखन लगा की पाई हने आखिया मैं कुछ नहीं किया जदों अली ने मुठ जमीन तो चुकी उदों ठिकरियां सन जदों गांडी खोली हुण सोना बनया हुण सोना बनया हुण सोना बनया हुण सोना बनया बाबा जी साल दियां लत्तां कंबन लग गईयां ने आखन लगा यारो मैनूं दसो ते सही ना ये जेड़ा ठिकरियां नूं हथ लावे सोना बना देंदा एदा नां की एदा नां की उन्होंने गुस्साया है उन्हें आखिया पिछा हो जा सानू नहीं पता कौन बाबा जी साल चादर लईए अपने सीने लाइए टुरदा टुरदा अली को ले आया है आखन लगा जनाब ये मेरे हथों वालू देखो मैनू दसो तो सही तुसी कौन मैनू दसो तो सही तुसी कौन गोंदल साहब अल्लाह की कसम जुमले दरबा देंदे मौला अली जलाल विच आए ने मौला अली आए ने मौला अली आए ने मौला अली आए ने अली जलाल विच आए ने जलाल विच अली आके खड़े हुए फरमाया मंगना लिया अगर मैनू पूछना है मैं कौन फिर सुन लै सुनो जुमले फिर सुन लै मैनू दुनिया वाले अली आंदे ने मैनू आसमान वाले हैदर आसमान वाले हैदर आंदे मैनू हैदर आंदे ने हैदर जिन्हों जबरील भी सलाम आंदा है जिन्हों मिकाईल भी सलाम आंदा है जिन्हों इजराइल भी सलाम आंदा है अली ओ अली अली ओ अली अली ओ अली मेरे तन विच भी अली मेरे मन विच भी अली ओ अली 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 फरमाया मेरा नाम अली है मेरा नाम अली है बाबा जी सारे हाथ जोड़े ने रो के आखन लगा सोना नहीं चाहिए मैनू चांदी नहीं चाहिए सब कुछ ला ला गुलाम बना ला जी बाबा बड़ी मेहरबानी जनाब आप भी बह रहे हैं उसे अली कौन है अली का ना ना बुझदे लै सकता तो ना सुन सकता मैं हकीकत कह रहा जे अली अली बोलने वास्ते जिगरा चाहिए ते अली सुनने वास्ते भी जिगरा चाहिए साडा मिंबर है असी अली अली पे करने जिन्हों तराज मेरे सामने आवे जिन्हें लानत खटनी है मेरे सामने खलो जाए आके मैं नहीं मानता मैं किबला गल पे करना वीडियो बन रही मौला अली ने फरमाया मैनू पूछना मैं कौन फरमाया हजूर तुसा ठीकरियां नूं हथ लाया सोना बन गया फरमाया तू समझिया ही नहीं फरमाया जमीन वाले सानू अली आंदे ने ओ वाले सानू हैदर आंदे ने
हैदर आंदे ने ते हैदर दा माना बब्बर शेर। हैदर दा माना डिक्शनरी के अंदर चेक करो की है। मौला अली दा लकब है हैदर भी गुजनफर भी, और 11 लकब ने, और उस तो इलावा भी लकब ने। हैदर उन्होंने आंदे ने जिहड़ा शिकार ते जपटे। आए हाय हाय, अंदरों सुन मैं की बयाना। मैं ऐसे भी शेर अली वेखे ने, ना रखिया होंदा ना प्यो ने शेर अली ते मां ने शेर अली रखिया होंदा है। मैं सदरे बदरे वाले सियालकोट विच ऐसे शेर अली भी जानना जिहड़े सरगी वेले दुध लैन नहीं जाते कुत्ते के डर तो। आउंदे वो भी शेर अली ने, पर अली बनना औखा है। हाँ वाह वाह, अली बोलना औखा है। बड़े फतवे लगते जे थे, तो मैं कहा लख लगन जिन्हें कबर में आना उन्होंने ना याद करिए, जिन्हें क्यामत वाले दिन आके बिछाना उन्होंने ना याद करिए। इत्थे बाबा जी मैंने सुनी, बड़ी मेहरबानी, तेरा मजमा बिल्कुल ठीक सुन रहा और सही तरीके दे नाल उस मकाम ते आ गया जिथे मैं लैके आना चाहना सा। बाबा उन्हें आख्या फड़ो सोना, ए जो तुहाडा सोना की होया जी, कलमा पढ़ाओ। आए हाय 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 हाय, जी जी मैं अली पढ़ना पिया, अली पे कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया कलमा पढ़ेगा पिछले नाराज हो, फरमाया दुनिया नाराज हो जाए तुसी नहीं होने चाहिए। दुनिया रुस भी रुस जाए, अली ना रुसे। जिहदे नाल अली रुस गया उहदे नाल ज़हरा रुस जाएगी, जिहदे नाल ज़हरा रुस गई उहदे नाल मुस्तफा रुस जाएगा। तेरियां नमाज़ां मूँह ते वज जाणियां मेरियां जे इन्हां नूं छड्ड बैठे थे। ये तो जन्नत दे ज़ामन जे, ये तो जन्नत दे वारस ने। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अली पढ़ना है। किबला उन्हें कलमा पढ़िया, अली पाक दे हथ विच हथ दिते, बैत होया मौला अली दे हथ से। बैत हो के मदीने दी गलियां विच टुरी जा रहा है ते आंदा हजूर अगर तुहाडा हुक्म होवे ते एक नारा ना लावां। इत्थे बंदे डरदे ने भी मैं वडेरा नारा लाया तो लोग आखना बाबा नारा पे लांदा सी, अली अंदर होवे ते या अली। बाबा जुमले सुनिया जे, उन्हें आखिया अली अगर थोड़ी इजाजत होवे ते मैं नारा ना लावां। गौंदल बरादरां हुण नारा सुनियो कि नारा केड़ा है। जे तेरी मस्जिद पूरी जुम्मी ना ते तां गल करे जे। बाबा जी साल मदीने दियां गलियां विच टुरी जा रहे हैं, मदीने दियां गलियां विच टुरी जा रहे हैं, टुरी जा रहे हैं, नाले दो भी हथ बुलंद करके आखी जा रहे हैं अली अली तारे तेरे दुख मुक जान गए। अली अली इत्थे हथ बुलंद हो सारे मजमे दा, अली अली तारे तेरे दुख मुक जान गए। अली अली तारे तेरे जिदा दुख अली दे नां ते मुके एक बारी बाबा से बुलंद थे अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर दुख मुक जान गए। अली अली कर सतरे बदरे वालियो, अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर बोलो अली अली इत्थे अली होवे अज मस्जिद विच, अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर तेरे दुख मुक जान, अली अली कर तेरे दुख। जे करना जे तो फिर मैं करना वा, जे अली अली करना जे तो फिर करना, नहीं तो फिर छड़ दईए। इधर मेरे वाल वेखो, माशाअल्लाह सोहना साउंड चला रहे हैं, अल्लाह तुम सलामत रखे। बाबा जुमले सुनियो, इंज हथ करके ना, इंज हथ करके अली पाक दे नाम ते बोलना है, सुन्नत है। कुछ साढ़े लोग आते हैं हाथ क्यों चुकाते, बाबे आते हैं हाथ क्यों चुकाते हो मौलवी साहब। मैं क्या हाथ मैं नहीं चुकाए, मुस्तफा ने चुकाए नहीं। जे हदीस ना होवे, जे दलील ना होवे तो सुल्तानी लाख रुपया तेरी मसीत देन नूं तैयार है। दो बंदे सन, एक नूर सी ते एक नूर दा सरदार सी। हाय हाय हाय, किबला तवज्जो फरमाया जे। एक नूर सी, एक नूर दा सरदार सी। बाबा जी ऊंठां दे पलाना दा स्टेज लगा, मेरे नबी ने फरमाया अज मैं कोई ऐलान करना है। मैं हदीस पे पढ़दा, सही मुस्लिम दी हदीस है, इमाम मुस्लिम लैके आए ने।
میں ایک اعلان کرنا ہے جی قبلہ اللہ تمہیں سلامت رکھے سونا پہ سن دے جدو اینی گل کیتی نا ایویں تو نہیں سی نبی نے آخیا علی دا ذکر کر جہاں منہ مروڑ کے تے سمجھ منافق ہے کئی بندے آخنا بھی اصا ملاد واسطے بلایا سی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اے ہون سمجھ اللہ تمہیں سلامت رکھے عشق بولدا کہ نہیں بولدا انہیں یہ نہیں ویکھیا بھی میں اتنے چاچے بیٹھے ہونے نے میرا رشتہ دار اندر عشق لگا ہوئے نا پھر پتہ نہیں لگتا اندر عشق دی اگ لگی ہوئے پھر پتہ پھر رات نو تقریر وچ نیندر بھی نہیں آتی جے اندر عشق ہوئے تے ایتھے 2 بجے تسی ڈسکے دی سڑک تے ویکھو بندے فوناں نال لگے ہون گے رات دے 2 بجے انہاں دی نیند مک گئی ہے تے جے کسے نہ جھوٹا عشق لگ جائے تے تینوں نیندر نہیں آندی تے جے علی نہ سچا ہوئے تے تینوں محفل وچ نیندر آ جائے تو کڈا عاشق ہے تو محفل وچ سو گیا تینوں پتہ نہیں ذکر کس ہستی دا ہو رہا بابا انج ہاتھ چکیا انج ہاتھ بلند کر کے فرمایا صحابہ جی آگا فرمایا من کنت مولاہ فہذا آئے ہائے ہائے فہذا ایک باری علی پاک دا نا اپنی زبان تو لو فہذا 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 پھر صدر بدری آلیوں سلطانی نال تو نو ہاتھ بلندی کرنے بینے نے آج تسی ساری دنیا نو دسو اسی ہاتھ بلندی کر گیا نیا جدا محمد مولا ہے اودا علی مولا ہے اودا علی مولا ہے علی مولا ہے علی مولا ہے پھر منو کہہ لین دیو علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جہان گئے علی علی جدہ دل کر دے چکے جدہ نہیں کر دے تھلے رکھے مینوں کوئی ٹینشن نہیں علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جہان گئے علی علی کارے تے بابا یار سونا ہے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جہان گئے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جہان گئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا جو 1965 دی جنگ ہوئی ہے تھوڑی تسی ہوش وچ سو صحیح سو انڈیا والوں نے انٹرویو لیا گیا کسی صحافی نے پوچھا انہوں نے سپاہی نو بھئی 1965 کی جنگ وچ تساں کی کیتا ہے انہاں آخیا یار اسی تے چڑھائی کر گئے ساں کتنے تک پہنچ گئے ساں انہاں آخیا پھر کی بنیا انہاں آخیا پچھو فوج دا ایک ٹولا آیا انہیں ایک نعرہ لایا آئے ہائے 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 بابا یہ جنگاں ایویں نہیں فتح ہوئیاں یا جنگ علی نے فتح کیتی ہے یا علی دے نوکراں نے فتح کیتی کو بندہ لے کے آ میرے سامنے اے واحد مولا علی دی ذات کسے جنگ وچ انہیں نسیا جنگ بدر پڑھ کے دیکھو قبلہ جنگ احد پڑھ کے دیکھو رب کعبہ دی قسم ہے علی ہوے تے نس جائے ہائے 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 کیا بات ہے جناب تہاڈی علی ہوے تے نس جائے نس سکدا ہی نہیں جیڑا مصطفیٰ دی گود وچ کھیڈدا رہے ہائے ہائے کیا بات ہے رب کعبہ دی قسم ہے سخاوت میں سنائی ہون کیسی سخاوت کی تھی بابا مولا علی دی ذات ہے جدے بارے اللہ فرما رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ تیرے میرے پیو دے آیت بارے نہیں آئی یہ مولا علی دے اور آپ دی آل دے بارے آئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ انہاں سخاوت کی تھی انہاں اللہ نے یاد کیتا بابا مولا علی و ہستی ہے کوفے دی جامعہ مسجد ہے آخری گل علی دی سنان لگا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بابا سنو کوفے دی جامعہ مسجد علی پاک ممبر تے بیٹھے نے 2-3 بندے جڑے نا وہ باہر نکلے تے باہر نکل کے آکھن لگے علی نے تو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر میرے وال جی میرے وال میں گل مکان لگا بس چھڈن لگا میرے وال توجہ کرے جی
رب کعبہ دی قسم گل وڈی دین لگا، سارا رات تینوں سکون دے گی، تیرے بچیاں نوں سکون دے گی۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے تقریر سن کے باہر جا کے آندے نے سانوں تو سمجھ ہی نہیں آئی، اوتھے نعرے مارتے ہوندے تے باہر جا کے آندے سانوں تو سمجھ وے تینوں سمجھ نہیں آئی تے تو بولیا کیوں؟ تو سمجھ بابا سمجھو گل نوں، جہدے پیچھے نماز پڑھی وہ بدھ ہوئی نہیں کری دی، تسی امام مسجد ہو دیکھو۔ میں گل سچی پہ کرتا، صرف انہاں واسطے نہیں، میں بھی ہاں ہور بھی نے جنہ دے پیچھے نیت لئیے نا پھر انہاں دے گلے نہیں کری دے، تسی جملہ نہیں سمجھتے پہ، انہاں دے شکوے نہیں کری دے جنہ دے پیچھے کھلو جائیے کہ بلا جملے سنیا نے۔ دو چار بندے انج جو مسیتوں باہر نکلن تے باہر نکل کے آکھن سانوں سلطانی صاحب تک مزہ کوئی نہیں آیا، یا وہ کہہ سکتے ہیں نا جی انہاں دی مرضی ہے۔ بابا جملے سنیں، وہ مولا علی تقریر پہ کر دے نے، جمعے دا خطبہ پہ دین نے، بابا جی دو تین بندے منافق باہر نکلے، انہاں ٹولی بنا لئی مسجد کوفے دی جامع مسجد باہر، انہاں آکھیا سانوں تے سمجھ نہیں لگدی علی کی آندا۔ اج بھی بندے ایسے ہیں جڑے آندے نے سانوں علی سمجھ نہیں آوندا، میں کہیا ادوں بھی ایسے جنہاں نوں علی سمجھ نہیں سی آیا جی قبلہ بڑی پیچھے نسل بھی چلدی جی، اج دی نسل نہیں مکی، نسل چلدی بھی ہے۔ بابا وہ باہر گئے، قبلہ انہاں جا کے آکھیا وے سانوں تے علی پاک دی کوئی سمجھ نہیں لگدی، علی نو پتہ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نہ پوچھنا بابا جی پروکھو بندہ گنایا۔ ایک مولا علی دا مرید پہ سندا سی، وہ جمعے تو بعد آ گیا مولا علی کول، آکھن لگا حضور ساڈے کول تے نہیں جے برداشت ہوندا۔ مولا علی نے فرمایا کی ہویا بڑے غصے چ، آندا حضور اے باہر جا کے نہ توڑیاں بدوئیاں پہ کردے سن، کہندے سن مولا علی نو کچھ نہیں پتا، اے علی نو کچھ نہیں پتا، مینو ایمانداری نہ دسو جنوں محمد آکھے آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ پھر مولوی نو علی سمجھ نہیں آ سکدا، بابا جی درویش نو تے علی سمجھ وچ آ سکدا ہے۔ جنوں مصطفیٰ آکھے، ایتھے کسے دا پیر آکھے نا بھی میرا سب کچھ ہے تواڈے پنڈ دا خلیفہ جے، تے بندے آندے نے بھی پیراں نے سارا کچھ اینوں دے چھڑیا، آندے نے کہ نہیں آندے؟ آندے نے، پیراں اینوں دے چھڑیا، اینوں خیرات کر چھڑی، اے تے کرم ہو گیا، تے جیدے تے پیر کرم کرے انہوں مان لینا، تے جیدے تے محمد کرم کرے۔ میں مثالاں دے کے تھوڑی عوام نو سمجھانا، بابا جملے سنیا جے، علی پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے، الذکر علی عبادت، النظر علی عبادت، علی نو ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی، علی دا ذکر کرنا بھی۔ اے گل آخری جے تے میں بڑے طریقے نہ تانوں سمجھا کے اجازت چاہواں گا۔ او بندے باہر گئے، مرید اندر آ گیا، حضور کی گل نہیں اے توڑیاں بدوئیاں پہ کر دے جے، آپ نے فرمایا کرن دیو، نہیں حضور برداشت نہیں ہوندا، بڑی دیر تو کر دے نے پہ توڑے خلاف گلاں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اعلان کرو، ادھر جی کوفے دیاں گلیاں وچ اعلان کرو، آکھو محمد دا ویر علی ممبر تے بیٹھا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہن جملہ جے تیرے اتوں دی گزر گیا پھر مینوں دکھ ہوے گا۔ بابا علی ممبر تے بیٹھے نے، اعلان کر پورے کوفے دیاں گلیاں وچ، جن نے ماں دا دودھ پیتا ہے نا اج علی دے سامنے آ کے، آئے ہائے ہائے ہائے، جن نے ماں دا دودھ پیتا ہے نا، ایتھے پلوان ہوے تے باں کر چھڑدا کھاڑے وچ، او دا پیو آندا ہے جو کوئی دے نال دا، تے کڈو کو منڈا ہے جے دے نال دا، علی باں کڈی ہے جامع مسجد دے اندر۔ سنو جملے سنو، میں مثال پہ دینا، مولا علی باں کڈی کوفے دی جامع مسجد وچ ممبر تے بیٹھ کے فرمایا آؤ جڑے اعتراض پہ کر دیو کہ مینوں کچھ نہیں پتا، آ کے سوال کرو، سلونی۔ آئے ہائے ہائے، میں علی پڑھنا تے چھڈن لگا، واجد صاحب جملے بڑے بڑے، سلونی پوچھ، سلونی پوچھو۔ بابا جی وہ جڑے چار پنج بندے سن انہاں دے یار نے آکھیا بھی علی نے دعویٰ کر چھڈیا جے، ہن اندر ہوو، ہن اگے ہوو، ہن پوچھو تے صحیح۔ قبلہ جملے سنیا جے، او جدوں چار پنج بندے اندر آ گئے نا، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، مولا علی بار بار کہہ رہے نے سلونی سلونی، اج علی جلال ویچے، آئے ہائے ہائے، اج علی جلال ویچے، علی دا جلال بھی آلہ ہے، علی دا انداز بھی آلہ ہے۔ ایتھے جملے سنیو، گوندل صاحب مولا علی نے فرمایا پوچھو، وہ جڑے چار پنج بندے سن پیچھے بیٹھے، جرت نہ ہوئے پہ کسے دی اٹھن دی، علی دے سامنے کون اٹھے؟ آئے ہائے، مولا علی دے سامنے۔ او قبلہ ایک نے دوسرے دی باں پھڑی، انہیں کیا بڑیاں گلاں باہر کرنا سا، انہوں اٹھدا کیوں نہیں؟ باہر جو بڑیاں گلاں کرنا سا بھی علی نو کچھ نہیں پتا، انہوں نے دعویٰ کیتا ہی، ہن پوچھ۔ وہ نہیں سی اٹھنا چاہ رہے، وہ یاراں نے دوواں نوں بٹھا چھڑیا وچ، انہاں کہا چل اٹھ پوچھ، ہن تینوں ویکھیے کڈا کہ تو بہادر ہے۔ اٹھ کے کھلو گیا، اودیاں لتاں پیاں کمبن۔ مولا علی نے فرمایا تو ہے؟ آئے ہائے ہائے، جی جی مہربانی کریا جے۔ مولا علی نے فرمایا تو میں؟ انہوں نے کہا جناب میں ہاں۔ کی پوچھنا ہی؟
اے ہن جملے سنو انہیں کہا جی میں پوچھنا یہ چاہنا میرا ابا کیڑا ہے اے جملے سنو طبقات ابن سعد دے اندر روایت موجود ہے مولا علی دی شان کتاب پڑھ کے ویکھو انڈیا دی چھپی ہوئی مکتب رحمانیہ دی چھپی او دے اندر روایت موجود ہے انہیں کہا میں پوچھنا یہ چاہنا ہاں کہ میرا باپ دیاں گلیاں وچ ٹردا ہونا ہے چلدا ہونا ہے نالے اونچی اونچی کہندا ہونا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا آخری شعر مک گئی گل زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا ایک باری ہاتھ چکو تو میں جان لگاواں زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا جے نہیں ہوندا تو پھر انج کہہ لینے آخری واری نعرہ علی دا مار کے اٹھ جانے آخری والی علی علی انج کر جانے سارے ہیں دریاں آئے ہائے ہائے سارے ہیں دریاں اساں ہے دری رہنا ہے سجا ہاتھ بلند کر علی والا سارے ہیں دریاں اساں ہے دری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیو ہے تربی باندھی نو جی مہربانی لالچ نہ دیو ہے تربی باندھی نو کی کرنا ہے چاندی نو کی کرنا ہے سونے نو لالچ نہ دیو ہے تربی اج مولوی آندے نے اسی تینوں رشتہ دیاں گے میں کھا لکھ دے لالچ نہ دیو ہے تربی باندھی نہ کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو ساڈا رہبر مولا ہے ساڈا رہبر مولا ہے ساڈا پیر علی مولا دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے علی دا ذکر ہی دلاں نوں تڑپا دیندا ہے علی دا ذکر ہی تڑپا دیندا ہے جبریل امین مولا علی دے سامنے آئے انسانی شکل وچ فرمایا تساں دعویٰ کیتا پوچھو جی آکھیا دعویٰ کیتا فرمایا پھر میں بھی کچھ پوچھ لاں فرمایا تو بھی پوچھ لے جدو دعویٰ جو ہو گیا تو پھر پوچھ لے انہیں کہا ٹھیک ہے جی پھر علی پاک مینوں دسو بھئی اس ٹائم فرشتیاں دا سردار کتھے ہے جڑے سوندے پے ایک باری بولے قبلہ مہربانی جملے وڈے جے مینوں دسو فرشتیاں دا امام فرشتیاں دا سردار جبریل کتھے ہے فرمایا جبریل دا پوچھنا ہے ہاں فرمایا ٹھہر قبلہ جملے سنے جدے اینی گل کیتی جبریل رک گیا علی نے یہ نظر اٹھائی ہائے 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 علی پاک نے انج نظر اٹھائی ہائے 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 ایویں تے نے اینو وجہ اللہ آندے
میں گلاں پوتیاں ڈونگیاں تک نہیں جانا چاہتا، بندے نو حل چل اندروں مچ جانی نہیں۔ بابا جملے سنیا جے، رب کعبہ دی قسم ہے، علی نے نظر اٹھائی، ویکھیا، تھلے نظر کی تھی، ویکھیا، فرمایا کی پوچھیا سی؟ انہیں کہا جی جبریل کتھے وے؟ فرمایا نہ آسمان دیاں بلندیاں تے نہ زمین دیاں گہرائیاں وچ، نہ آسمان تے وے تے نہ زمین دیاں گہرائیاں وچ۔ انہیں آکھیا پھر دسو کتھے وے؟ فرمایا یا تو میں تے یا میں ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا علی تیری شان ہے۔ علی علم دے شہر دا دروازہ ہے، علم دے شہر دا دروازہ ہے، جتھے مولویاں دی علم دی انتہا ہوندی ہے نا، اوتھوں علی دے پتراں دی علم دی ابتدا ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گل وڈی پہ کردا جے، فرمایا تو میں، غائب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کی ہویا؟ یا اللہ مان گیا، مان گیا علی۔ جبریل بھی آندا ہوئے گا سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا، جڑا جڑا حیدری رہنا چاہتا ہے ایک باری سجا ہاتھ بلند کرے، سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا دم 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 ہر ویلے اساں علی علی ہے، ایک باری علی بار والے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی علی۔ مینوں تساں آکھیا پیر مہر علی شاہ دا شعر، میں انہاں دا بھی پڑھاں گا تے نصیر الدین دا بھی پڑھاں گا۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے سید پیادہ سید پیر نصیر الدین نصیر، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا۔ پھر مینوں گوندل صاحب کہہ لین دیو، پھر مینوں کہہ لین دیو، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو توجہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے طہر میں۔ پھر مینوں کہہ لین دیو مکھ چن بدر سا، آخری شعر تواڈے سنا خان آ گئے، تسی آ گئے ہو ہن میں صرف آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا، کیوں میں وعدہ کیتا سی گوندل صاحب نے جنہ تک تھوڑا دوسرا نعت خانہ ہوئے میرا کچھ روے نہ روے، اللہ 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 تواڈا رکھ جاواں گا انشاءاللہ۔ اگے ایویں ہی ہویا ہے، کیا بات ہے، میں رواں نہ رواں نعت خاں رہ گیا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سلامت جی، سونا سنیا جی۔ پھر ایک باری میرے نال آکھو تو میں پیر مہر علی دی مہر لاواں صدر بدر اندر دوست بعد اجازت۔ سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ فرماندے نے مکھ چن بدر سا شانی متھے چمک دلاٹے نورانی کالی زلفت اکھیں مستانی مخمور اکھیں مت بریاں
जिस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा सच आखा ते रब दी शाना खा जिस शान ते शाना सब बनिया ओ सदरे बदरे वाले हो सुबहान अल्लाह इत्थे सुबहान अल्लाह बन दीजिए सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली आय हाय हाय किथे मेहर अली ये मेहर भी अली वाला है ये गोलड़े वाले भी अली वाले इन्हां दे दादे दा नाम मेहरे अली है किथे मेहरे अली सुनो सुन किथे मेहरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जालनी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सामईन मोहतरम